जिस तरीके से हमने दीगर आवाम की और दीगर कराची के जो सियासी रहनुमा हैं उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाई, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची कोरंगी में हैं। एसएसपी सैयद अली रज़ा हैं जो ट्रैफिक के एसएसपी हैं कोरंगी में, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये हादसात जो हैं वो क्यों नहीं रुक रहे, और इसके साथ साथ इन हादसात की सबसे बड़ी वजूहत क्या हैं कि ये हादसात क्यों इतने रुनमा हो रहे हैं। मोटरसाइकिल सवार अफराद हों, गाड़ी वाले अफराद हों, वो टंकरों की हेवी ट्रैफिक की जद में आकर अपनी जानें जो है वो गंवा रहे हैं। तो वो मौजूद हैं हमारे साथ एसएसपी जो कोरंगी के हैं ट्रैफिक के, सैयद अली रज़ा। उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, सबसे पहले तो शुक्रिया वक्त देने का। क्या समझते हैं, क्या वजूहत हैं, एक हादसा एक पूरे घर की ज़िंदगी जो है उसका चिराग जो है वो मुकम्मल तौर पर एक रुक सा जाता है, चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं, क्यों नहीं हादसा रुक पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। और बहुत सेंसिटिव आपने टॉपिक लिया और मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि इस वक्त ये जो एक सबसे ज़्यादा हॉट इशू है शहर का, वो आपने हाईलाइट किया है और हमको भी मौका दिया है कि हम आगे थोड़ा सा बात कर सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी ट्रैफिक हादसा हो, वो दो ही वजूहत होती हैं, या गफलत या लापरवाही। किसी न किसी की गफलत होगी, किसी न किसी की लापरवाही होगी, तब वो हादसा रूनुमा होता है। बहुत कम ऐसा होता है जो एक वो नागहानी जिसे हम कहते हैं आम ज़बान में कि उसकी वजह से हो जाता है। अब उसकी वजह अगर देखें, आप एनालिसिस अगर देखें तो 65 to 70% हमारे जो ट्रैफिक हादसे हो रहे हैं उसमें या मोटरसाइकिल इन्वॉल्व है या पैदल चलने वाले इन्वॉल्व है, और ज़्यादा उसमें भी अगर रेशियो देखें तो मोटरसाइकिलिस्ट का है। उसमें बहुत सारे ऐसे हादसा आते हैं जिसमें मोटरसाइकिलिस्ट का कोई कसूर नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हादसा भी हैं जिसमें मोटरसाइकिलिस्ट की बहुत बड़ी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से हादसा रूनुमा होता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लोगों के जहनों में चीज़ें उनको पता नहीं है। जैसे अगर एक बड़ी गाड़ी है जो जिसे हम हैवी ट्रैफिक कहते हैं या हैवी व्हीकल कहते हैं, तो 40 फीट कंटेनर जा रहा है, 20 फीट का कंटेनर जा रहा है, वाटर टैंकर है, इन तमाम गाड़ियों में ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जो कि नॉर्मली आम आदमी को पता नहीं है, जिसकी हम पब्लिसिटी भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे भी चला रहे हैं और सारी दुनिया में ये एक चीज़ है कि ब्लाइंड स्पॉट के पास अगर फ़र्ज़ करें कि सेंटर ऑफ द व्हीकल अगर है और उस पर आप क्लोज मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे भी इवन आते हैं, तो रियर व्यू मिरर में उसको ड्राइवर को नज़र नहीं आता। और जब उसको नज़र नहीं आता, वो ज़रा सा भी लेफ्ट या राइट करता है, चाहे वो इंडिकेटर भी दे रहा हो, आप तो गाड़ी के बीच में आ गए, आपको इंडिकेटर भी नज़र नहीं आया, और उसमें फिर वो हिट होने की वो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट एक बहुत बड़ी वजह होती है। दूसरा ये नेचुरली निग्लिजेंट ड्राइविंग होती है, जिस पे हमने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा 279 के एफआईआर्स भी करना शुरू किए हैं, जिसकी और बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। जैसे डीआईजी साहब ने डैश कैम और मुख्तलिफ कैमरे लगवाने के लिए डंपर्स पे पहला स्टेप लिया है, फिर वाटर टैंकर पे आएंगे, और उसके बाद इस तरह तमाम हैवी ट्रैफिक्स पे हमने ये करनी होना तो ये चाहिए कि हर कार में होना चाहिए। इसका आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोस आपने देखी हो तो हेलमेट में भी कैमरा लगा होता है, मोटरसाइकिल भी कैमरा लगा के घूमता है। दूसरी जो एक बात है वो ये कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम मोटरसाइकिल चलाने वालों से कि खुदा के वास्ते हेलमेट ज़रूर पहने, कि अगर आप स्लिप भी हो जाते हैं और कोई आपको टक्कर नहीं भी मारता, तो वो गिरने से हेड इंजरी जो होती है उससे जान जाती है। तो हम एक नया हेलमेट भी डिज़ाइन करा रहे हैं, क्योंकि कराची में गर्मी है और गर्मी की वजह से जब वो लोग अवॉइड करते हैं और टंकी पे रखे होते हैं, सर पे हेलमेट नहीं पहनते। तो अगर कोई इस तरह का जिसमें वेंटिलेशन हो, जिसमें वेदर फ्रेंडली जिसे कहते हैं हेलमेट हो, उस पर हमको काम कर रहे हैं। कुछ मुख्तलिफ लोगों से हमने बात की है, वो अगर मार्केट में आ जाता है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हो या ना हो, आपने हेलमेट पहनना है, क्योंकि हेलमेट पहनने से आपकी ज़िंदगी और यही सोशल जो एक एलिमेंट है, ये घर वालों को भी अपने बच्चों को पहना के भेजना है, माँ बाप को अपने बच्चों को पहना के भेजना है, एक बीवी को अपने शौहर को पहना के भेजना है। क्योंकि हमारे पास तो ज़ाहिर है हम एक चालान कर सकते हैं, वो चालान करेगा, थोड़ी देर में जाके फिर वो टंकी पे रख लेगा। तो ये एक ज़िम्मेदारी उस मोटरसाइकिलिस्ट को भी निभानी ज़रूरी है कि उसने वो करना है। जहाँ तक एक्सीडेंट्स का ताल्लुक है, तो जनवरी में हमारे पास तकरीबन 28-29 एक्सीडेंट्स हुए थे, जो सिर्फ वाटर टैंकर, ट्रक्स और ये ऑयल टैंकर या डंपर से रिलेटेड हुए थे। इसी तरह हमारे 28 हादसा हुए थे फरवरी में, और जो फरवरी हमारा बड़ा था ओवरऑल, और क्योंकि 28 दिन भी होते हैं तो तकरीबन एक रोज़ का हमारा फेटल एक्सीडेंट वो आ रहा था इनसे, हैवी ट्रैफिक के थ्रू। और मार्च में वो फिर कम हुआ, 25 पे आया। लेकिन मार्च में जो वाटर टैंकर और डंपर के हादसात में नुमाया कमी आई है। जो 8 वाटर टैंकर के एक्सीडेंट्स थे जो फरवरी में थे, और 8 से उस पर 3 पे आया फरवरी में, और 5 थे उसमें फरवरी में, जो मार्च में 1 हुआ। अभी तक भी 1 वाटर टैंकर और 1 ऑयल टैंकर का हादसा हुआ है। लेकिन देखें, इसमें जब एनालिसिस विंग एक डीआईजी साहब ने बनाया जो सारे ज़िलों में भी बन रहा है, और उसमें एनालिसिस जब होता है तो पता चलता है कि अक्सर अक्सर मैं हर दफ़ा नहीं कह रहा, लेकिन अक्सर मोटरसाइकिल की या पैदल चलने वाली की गलती होती है। पैदल चलने वाला अचानक एकदम से सामने आता है। कई मोटरसाइकिल के हादसा हुए जो पैदल चलने वाले को टक्कर मारी और पैदल चलने वाला हलाक हो गया। उसमें मुख्तलिफ जगहों पे MVIs को खड़ा किया है गवर्नमेंट ने, जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स हैं,
وہ ہمارے ٹریفک کے ڈی ایس پیز کے ساتھ مل کے فٹنس چیک کر رہے ہیں اور فٹنس کے ان کے سرٹیفکیٹس کینسل کر رہے ہیں. بڑی تعداد میں فٹنس کینسل ہوئی ہے. جو ریکلیس ڈرائیونگ ہے اس میں ایف آئی آرز ہوئی ہیں, اور اسی طرح نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کے بہت زیادہ چلان ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے اور پھر ان کی ایسوسیشنس کے ساتھ میٹنگز, اور یہ سارا ڈی آئی جی ٹریفک کے لیول پہ کام ہوا ہے, اور حکومت کے لیول پہ ہوم منسٹر صاحب تک نے یہ ان چیزوں میں میٹنگ کی ہے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ. تو اس کی وجہ سے کچھ بہتری آئی, اور امید ہے اللہ پاک کی ذات سے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ چیز اور کم ہو. تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی ریسنٹ حادثات ہوئے ہیں اور جب وہ پولیس کی کسٹڈی میں پہنچے ہیں, ان کے میڈیکل ہوئے ہیں, تو یہاں تو کبھی ان کو کوئی نشہ کیا ہوتا ہے, کوئی ڈرنک ہوتا ہے, یا پھر ایسے کہہ لیں کہ 2 دن 24 گھنٹے سے زائد ایک انسان کا دماغ جاگا ہوا ہو, تو اس پر کیا ہو رہا ہے اسپیشلی؟ دیکھیں اس میں ڈرگ انالیسس جو ہوتا ہے نا, ڈاگ ٹیسٹ ٹائپ جس طرح ہوتی ہیں, تو اس کی کچھ ڈیوائسز آتی ہیں مارکیٹ میں. وہ ڈیوائسز پرچیز کر رہی ہے ٹریفک پولیس, اور اس پہ ان کا آن دا اسپاٹ چیک کیا گیا کہ انڈر دا انفلوئنس آف الکوہول یا کوئی چرس یا کوئی اور نشہ تو نہیں کیا, تاکہ اسی حساب سے آن دا اسپاٹ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. دوسرا یہ کہ اسی طرح کی آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ 2 دن کا تو نارملی نہیں, لیکن 24 گھنٹے کا ہم نے اس طرح کے کیسز پکڑے بھی ہیں, اور ظاہر ہے پھر اس پہ تو اب جو نیکسٹ اسٹیپ ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور آئی جی صاحب کی طرف سے اور ڈی آئی صاحب کی طرف سے, ایڈیشنل آئی صاحب کا, سب کا یہ ایک یونانیمس ڈیسیجن ہے کہ اگر 24 گھنٹے والا کوئی ٹریفک حادثے سے پہلے جو ہماری چیکنگ کے دوران آتا ہے اور وہ 24 گھنٹے اسٹینڈ بائی ہے یا چلا رہا ہے یا ڈیوٹی اس کی 24 گھنٹے ہے کسی بھی حوالے سے, تو پھر اس کے مالک کو بھی اس میں ساتھ کیس میں نامینیٹ کیا جائے گا, تاکہ مالکوں کے اوپر بھی پریشر آئے, خالی ڈرائیور کے اوپر نہیں. ڈرائیور تو ایک مزدور آدمی ہے جس نے اپنی روزی کمانی ہے. اب جب آپ اس کو 24 گھنٹے کے لیے اسٹینڈ بائی کر دیں گے, بے شک وہ نہیں ہے, لیکن وہ سو نہیں رہا, بیٹھا ہوا ہے اسٹینڈ بائی کہ اب مجھے جانا ہے, دوسرا ڈرائیور آئے گا, میں لے کے چلا جاؤں گا. تو اس طرح کی جو ان کی شفٹیں چل رہی ہوتی ہیں, جو ان کے اس طرح کی پریکٹسز چل رہی ہوتی ہیں, اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے یہ چیز آئی ہے کہ 109 میں مالک کو بھی ہم چالان کریں گے. تو کیا لگتا ہے کہ سب سے بڑی وجہ کیا ہے گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب سے, کہ کیا ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے حادثات زیادہ ہو رہے ہیں؟ تو ایک تو یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ 42 لاکھ موٹر سائیکل, 42 لاکھ سے بھی اوپر کراچی میں موٹر سائیکلز ہیں. جب وہ نکلتی ہیں پھر اس کے بعد نہ ان کے ہیڈ لائٹ ہے, نہ بیک لائٹ ہے, نہ نمبر پلیٹ ہے, نہ اس کے ریئر اور ریئر ویو مررز ہیں, سائڈ مررز جو ہوتے ہیں, نہ اس کی چین کور ہے. اکثر یہ ہوتا ہے عورتیں دوپٹہ پھنستا ہے چین میں اور وہ گرتی ہیں, وہ گریں پیچھے سے دوسری گاڑی نے ہٹ کر دیا, موٹر سائیکل گری. ایک ایکسیڈنٹ ایسا ہوا کہ ایک موٹر سائیکل والا جا رہا تھا, 3 سواری بیٹھے ہوئے تھے, تینوں کا پیچھے سے ٹائر پنچر ہوا اور پیچھے واٹر ٹینکر تھا. ٹائر پنچر ہوا, تینوں گرے, واٹر ٹینکر نے ایک دم فٹ پاتھ پہ چڑھا دیا, اور چڑھاتے چڑھاتے بھی ایک موٹر سائیکل کو اس نے ہٹ کیا. وہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کو بچ گئے تھے, لیکن ایکسیڈنٹ ہوا. تو فٹنس اگر ہم واٹر ٹینکرز کی یا ہیوی ٹریفک کی چیک کر رہے ہیں, تو یہ موٹر سائیکلسٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیسک چیزوں کی فٹنس ٹھیک کریں, اپنی انڈیکیٹرز ٹھیک رکھیں, اپنی بیک لائٹ, ہیڈ لائٹ اور بریک لائٹ ٹھیک رکھیں, مررز لگائیں, اور اپنی جو موٹر سائیکل کے خاص طور سے ہیلمٹ ہے یا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ریلیٹڈ, ٹائروں کو ٹھیک رکھیں. ٹائر اچانک بسٹ ہو جائے گا, پنچر ہو جائے گا, اس سے آپ کا حادثہ کتنا سیریس ہو سکتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ تو ایک موٹر سائیکل سے ریلیٹڈ ہو گئیں. پیدل چلنے والوں کا ایک دم سے موٹر سائیکل روڈ کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اچانک سامنے آ جاتے ہیں. اسی طرح جو میں نے بلائنڈ اسپاٹس کی بات کی تھی نا, دیکھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے بلائنڈ اسپاٹ. آپ نے اس گاڑی سے, بڑی گاڑی سے, جو بھی ہیوی ٹریفک میں یا ٹرک بھی اگر ہے اس میں بھی بلائنڈ اسپاٹس ہیں, تو اگر تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے چلائیں گے آپ, تو ظاہر ہے اس کو بھی اچانک ایک دم سے, میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی, ایک دم سے ایک آگے والی گاڑی نے روک دیا, تو پیچھے والا کیا کرے گا, یا آگے والی موٹر سائیکل پنچر ہو گئی, پیچھے والا لیفٹ یا رائٹ ہی کرے گا. تو اگر آپ بلائنڈ اسپاٹس پہ اس وقت ہوں گے, چاہے آپ کار میں ہوں, آپ کو وہ نظر نہیں آئے گا اس کے مرر میں, اور آپ کا الٹیمیٹلی ایکسیڈنٹ ہوگا. تو یہ بیسک کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم کرتے ہیں. جہاں تک سڑکوں کی بات ہے, دیکھیں سڑکیں تو جتنا کہا جاتا ہے, پرانے ہمارے جو سینئر افسران ہوتے تھے وہ کہتے تھے ٹریفک اگر سلو ہوگا تو حادثات کم ہوں گے. ٹریفک میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا, لیکن ٹریفک کی روانی اگر آپ دنیا کے بڑے ملکوں میں دیکھیں گے کہ جو روڈ پہ ٹائم ہوتا ہے روڈ یوزر کا, وہ کراچی کا بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو نیو یارک, لاس اینجلس یا اور دوسرے ترقی یافتہ ملکوں کے. اس میں وہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا ڈسٹنس کا ٹائم کم ہے کراچی میں, ٹریفک کا جو فلو ہے وہ بہتر ہے. جو اور دوسرے ممالک ہیں, آپ اگر اس کا انالیسس دیکھیں, میں آپ کو پھر وہ سلائڈ تمام ہم نے آج کوشش کی آپ کو بات کروائی اور آپ کو مختلف شہریوں کی رائے سنوائی. امیر جماعت اسلامی کراچی ہو, قانونی رائے ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو قانونی ماہر ہوں, اور ٹریفک پولیس کی جانب سے جو ایس ایس پی ہیں ان سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی, اور شہریوں سے بھی, کہ آیا ان ڈنکرز اور ہیوی ٹریفک کی زد میں آ کر
जो शहरी जहां भाग हो रहे हैं इसका असल जिम्मेदार कौन है। मिली जुली सबकी राय थी, यही कहना था कि कुछ मोटरसाइकिल जो सवार हैं उनका भी कसूर है और उसके साथ साथ जो डंपर्स चलाने वाले ड्राइवर हजरात हैं उनका भी कुछ कसूर है। दोनों को मिल बांट कर जो है ये सोचना होगा कि इन हादसात से कैसे बचा जाए। शहरियों को भी जिम्मेदारी अपनी जो है वो पूरी करनी पड़ेगी। खास तौर पर मोटरसाइकिल सवार जो अफराद हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल करें, हेलमेट पहने और जो ट्रैफिक कवानीन है उनकी पाबंदी करें, उनकी वायलेशन ना करें। जबकि जो हैवी डंपर और टैंकर हैं इनकी फिटनेस भी कराई जाए और उनके ड्राइवर्स जो हैं उनका भी जो है वो फिटनेस जो है वो मेडिकल कराया जाए, ताकि जब ये गाड़ी चलाते हैं तो आया वो इसके लिए फिट है या नहीं है। और जो कानूनी माहिर है उनसे हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि जो इस दुनिया से चले गए इन हादसात में, अदालत में और कानून में ऐसी जगह मौजूद है जो उनको कंपलसेट जो है वो करवा सकती है और उसके साथ साथ उनको एक मुआवजा जो है वो मिल सकता है। जबकि अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि जो जहां भाग होने वाले अफराद हैं फी एक अफराद को 1 करोड़ मिलना चाहिए, जबकि जख्मी अफराद हैं उनकी भी माली मामनत होनी चाहिए। सिंध असेंबली में 2019 में इसी हवाले से एक बिल जो है वो पास किया गया है। तो आज हमने कोशिश की इस बड़े जो है इस टॉपिक पर कि आपको मुख्तलिफ कराची की सिग्नल्स और सारी चीजें भी दिखाएं और तमाम तर इंतजामिया और सियासी जमातों की राय सुनवाएं। तो ये हमने आज कोशिश की कि आपको सुनवाएं और आप खुद इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि हर एक शहरी की अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपनी इन तमाम ट्रैफिक कवानीन की जो है वो आप जो पाबंदी करें और साथ साथ ड्राइविंग करते हुए एहतियात बरतें। कराची से कैमरामैन मोहसिन अहमद के साथ इसरार मुगेरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।